এই বহরমপুরের গড় ছিল অধীর রঞ্জন চৌধুরী, আর সেই অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে এবছর প্রার্থী করা হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় ইউসুফ পাঠানকে। তিনি সেই ছক্কা হাঁকিয়ে এবার অধীর চৌধুরীকে বোল্ড আউট করেছেন। ইউসুফ পাঠান ইতিমধ্যে শংসাপত্র পেয়েছে। ইউসুফ कैसी है आप अभी? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जीत हुआ है बहरामपुर में, तो वो सिर्फ मेरे अकेले का जीत नहीं है, यूसुफ पठान का जीत नहीं है। यहाँ पर जितने भी लीडर्स और जितने भी कर्मी हैं यहाँ पर, उन सबका ये जीत है और सबने बहुत मेहनत किया। और ये जीत में मुझे मानता हूँ कि ये जीत जो है हम सब की जीत है। यहाँ के बहरामपुर के जितने भी वोटर्स हैं उनकी जीत है, और जितने भी कर्मी यहाँ पर काम किया उन सब की ये जीत है। आपने जो अभी जो एमपी हुआ है, इसके बाद अब क्या करेंगे? बहुत क्या करना चाहिए? मैं बहरामपुर आता रहूँगा और यहाँ पे जो बातें मैंने की है उनके पूरे करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का वादा किया था यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के यंगस्टर्स के लिए, ताकि वो बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स खेल सके। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, उनको जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो स्पोर्ट्स खेल सके। फैसिलिटीज और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूँगा, करने की कोशिश करूँगा ताकि स्टेट के लिए, देश के लिए मेडल लेके आए और बहरामपुर का नाम रोशन करे। साथ साथ में जो इंडस्ट्री है यहाँ पर आपको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री है, साथ साथ में थर्मोकोल का जो इंडस्ट्री है, तो उसको बेहतर करने की प्रयास करूँगा। मेरे साथ यहाँ के लीडर्स और सभी लोग हैं तो उनकी हेल्प के साथ ये सारे काम करने की कोशिश करेंगे। आपका भाई इरफान पठान जी के साथ बात हुआ ये जीत उसके बाद? जी बिल्कुल बात हुआ, इरफान जी से भी बात हुआ, बहुत खुश है। और घर पे अम्मी अब्बा से भी बात हुआ, सारे फैमिली मेम्बर से बात हुआ। और मेरा फैमिली यहीं पे है, वाइफ और बच्चे तो यहीं पे है। और साथ साथ में यहाँ पे जो मेरा एक नया फैमिली है उनके सब के बीच में यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। मुझसे ज़्यादा मैं उनके लिए खुश हूँ, उनके चेहरे पे खुशी देख के, उनके चेहरे पे और वो उत्साह देख के मुझे और ज़्यादा खुशी है। এই বহরমপুর লোকসভা সহ মুর্শিদাবাদ লোকসভা দুটি আসনই দখল হয়েছে। বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার, তাকেই এই জয় মানে তার হাত ধরেই বলা চলে। দাদা কি বলবেন? দুটো আসন দখল হয়েছে, একদা এই গড় ছিল কংগ্রেসের, এখন তৃণমূলের, কি বলবেন? শুধু দুটো লোকসভা নয়, একটি বিধানসভার উপনির্বাচনও। এখানকার মানুষ তাদের আশীর্বাদ, দোয়া, স্নেহ, ভালোবাসা দিয়েছে। আমাদের বুথ স্তরের কর্মী থেকে একদম জেলা স্তরের নেতৃত্ব, সমস্ত স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধি সহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী, তাদের ভালোবাসা, স্নেহ নিয়েই কিন্তু আজকের এই জয়লাভ। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা খুবই আনন্দিত, কারণ এই জয়লাভের পিছনে মুখ্যমন্ত্রী যেমন আমাদেরকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন, ঠিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিয়ত এই কেন্দ্র নয়, গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার উপরেই তার নজর ছিল। প্রতিনিয়ত খোঁজ খবর নিয়ে যত রকম সহযোগিতা করার দরকার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি করেছেন। তাই আমরা কৃতজ্ঞতা জানাবো বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আমাদের স্নেহ ভালোবাসা জানাবো আমাদের লিডার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই জয় কালেকটিভ লিডারশিপের জয়, এই জয় সংগঠিতভাবে বুস্তরের কর্মীদের জয়, মানুষের জয়। তাই আমরা চাইবো আগামী দিন এই জেলা পিছিয়ে পড়া জেলা ছিল, এই জেলা এখন এগিয়ে যাওয়ার জেলার নাম। 2011 আর 2023, 11 পিছিয়ে ছিল ভারতবর্ষে, 23-এ এগিয়ে যাওয়ার জেলার নাম মুর্শিদাবাদ। ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটিকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা আগামী দিন এগিয়ে যাব। আমাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে লড়াই, সেই লড়াই আমরা আরো তীব্রতর করব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। এবং এই মুর্শিদাবাদের 3 জন সাংসদ, বাংলার সব সাংসদ নিশ্চিতভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লির পার্লামেন্টে এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই হবে। আমরা যারা এমএলএরা আছি, আমরা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি দলের কর্মী, আমরা আবার রাস্তায় নেমে যা নির্দেশ দেবে সেই নির্দেশ মেনে নিশ্চিতভাবে আমরা মানুষের কাজ করার জন্য চেষ্টা করে যাব, এটাই আমাদের কাজ। আগামী দিনে বহরমপুর লোকসভাতে উন্নয়ন সহ বিভিন্ন কাজকর্ম করায় একমাত্র লক্ষ্য হবে বলে জানিয়েছেন বহরমপুরের জয়ী সাংসদ ইউসুফ পাঠান। বহরমপুর থেকে কৌশিক অধিকারী, লোকাল 18 বাংলা।